Posredstvom sajta Poreske uprave pristupa se portalu za elektronsko podnošenje poreskih prijava e-porezi klikom na dugme Podnesi prijavu. Neophodno je posedovati digitalni sertifikat i PIN kod koji unosite prilikom pristupa portalu. Zatim sledi odabir poreskog obveznika i odabir poreske prijave koju podnosite. Prijava za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica se podnosi na obrascu PDPO/S. Ponuđena su dva načina unosa podataka: tekstualni unos, XML unos sa unapred pripremljenom XML datotekom. Izborom XML unosa i posredstvom linka odaberite sa vašeg računara, otvara se prozor za odabir unapred pripremljene prijave u XML formatu. Nakon učitavanja prijave, koja je popunjena svim podacima koje ste prethodno deklarisali, vaša prijava dobija status u pripremi. Prijavu podnosite klikom na dugme Potpiši i podnesi. Potvrdno se odgovara na kontrolno pitanje aplikacije. Prijava dobija status Predata. Potrebno je osvežiti status predate prijave klikom na dugme Status. Ispravno podneta prijava dobija status Proknjižena. Za kreiranje prijave tekstualnim unosom odaberite opciju Tekstualni unos. U prvom delu unesite podatke o vrsti prijave, osnov podnošenja, datum isplate prihoda. U drugom delu identifikacione podatke o isplatiocu prihoda, PIB, matični broj, naziv isplatioca prihoda, adresu i mesto sedišta, šifru delatnosti, telefon, kontakt osobe i elektronsku adresu. Klikom na dugme Sačuvaj prijava dobija status u pripremi. Klikom na polje Unesi prihod omogućava se unos podataka o ostvarenim prihodima. Nakon unosa rednog broja i podataka o primaocu prihoda, u padajućem meniju birate odgovarajuću šifru vrste prihoda iz kataloga šifara vrsta prihoda naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju. Nakon unosa podataka o iznosu neto prihoda naknade i poreske stope, klikom na dugme Obračunaj, obračunava se iznos bruto prihoda naknade i iznos obračunatog poreza. Ukoliko isplatilac prihoda primenjuje poresku stopu predviđenu ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, čekiranjem polja 3.10 prilog potvrđuje da u momentu isplate prihoda raspolaže potvrdom o rezidentnosti primaoca prihoda. Čekiranjem ovog polja omogućuje se dostava potvrde o rezidentnosti i drugih priloga. Ukoliko se poreska prijava podnosi neblagovremeno ili se podnosi izmenjena poreska prijava, u polje 3.9 unosi se iznos obračunate kamate. Ako je potrebno, postoji mogućnost naknadnog uvida u podatke klikom na ikonu strelica, izmena podataka klikom na ikonu olovka ili brisanje podataka klikom na ikonu X. Nakon završenog kreiranja prijave, postupak podnošenja je identičan kao kod unosa na osnovu XML-a. Prijavu podnosite klikom na dugme Potpiši i podnesi. Potvrdno se odgovara na kontrolno pitanje aplikacije. Ukoliko prijava dobije status odbijena neispravna, potrebno je izmeniti podatke naznačene u listi neispravnosti koju dobijate prilikom otvaranja prijave i prijavu poslati ponovo. Klikom na dugme Otvori, otvara se prikaz proknjižene PDPO/S prijave. Klikom na dugme Štampa obaveštenja omogućava se štampa potvrde o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem. Više informacija i saveta o korišćenju elektronskih servisa možete pronaći na sajtu Poreske uprave www.purs.gov.rs ili kroz komunikaciju sa našim stručnim službama putem kontakt centra na broj 0700 700 007 za pozive sa fiksnog telefona ili na broj 011 33 10 111 za pozive sa mobilnog telefona.